awas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsira bi ni'matihi tatimmu salihat. Sonin kedi mondu jama wasu sukuni ne ko inde so rampa o gani sonin ke kamukana nyai ma sonin kalle me nyanga faranci ra ko wa sukuni ne ko inde so rampa awa oda latiga kembe gado o ka hulenki jamanga lenki hay awa sonin kedi mondu salo sikandi nyai salo hanada bari salo hilandi da bari ke hay salo sikandi nyai alla gada nyaawo gada me nyai oda alla tiga oda mama awa kyano wajamantu sukuni ni awa wakirindi ni kata jamantu sugai nanti awa soni kedi monde kibare nga dunadi awa harsa onta de kurasene onta tampini awa ma alla ganda awa ikali hakere go ko tambi edo kenna ka tanko ga madingira ke kita hale onta de kurasene awa kyani harsa kirinde bana ni kana ga kata jamantu harsa asuna kurasi ngutu awa golle ke harsa honyade khabari keta ko madi magara ko mo batinyo go meka nega bo gede ati ho maboga di hanani awakane harike gollenya soronda kali simba gandi yo harisa hajunga susuka humantenga awa harisa gorosuno kitenkini mea kenya ndo kinya era kunei awa gara kubito hilinya era kunni alhamdulillah komersanu ngai wakile ratabali nungutu awa ho kempanga nikebe andanya ka harisa krinde ngakata jaman kutenchusu ya jaman takande maride korola tunanti so ninke dumondu serebane kalle heti asusu akalleni oga hakesuya ona do gara dingira kita era kunne ona ngiri jongini soronga lenki mo wara ke jongi ay keta okuda ko ti sonin kentu ni wakilante sonin kengi metu sonin kengi me munda a harisa de ogala to ni mona dingira ke ken kita harisa o to de yo kama kane ko kasumbo gurini kasumbo go gana kitunki ni me iti so lenya ko sena ka so lu iti kenta ko sena o suga no kitunki ni me anta hotoro ninki anta hotoro nan ken ona de katu dingira kitana awakya no giri denga kata jamantu suya nge tikrisi ya krisu ntaira kunne hanani yo kenya ninki kala pa ko lungu to kempale petrisi batta maria kaketa kirsungan taira kunne ma yogo bana ken na jopa awakya no ken denga kata kasya alhamdulillah rabbil alamin akasuna nuari dikam koy maga bokuran tadi kamu siri awa wadi kamen to ko banu makaina explication ke siri be ka hitike ha awa merci ana yampo ma الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسوكوني. Donc les femmes qui sont là présentes, c'est les organisatrices pour l'association Sonique du Monde de ce salon qui est 3e édition Les Perles du Sahel. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on s'est toujours dit au moins une fois par an. Si on pourrait le faire 2, 3 fois, mais au moins qu'on essaye pour fidéliser les commerçantes et puis le public aussi à la cause de Sonique du Monde. La cause de Sonique du Monde, c'est une seule cause, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un endroit ici, un centre socio-éducatif pour nos enfants, nos petits-enfants, parce que notre présence dans ce pays, ça fait très, très, très longtemps. On fait partie des communautés qui sont vraiment présentes en France depuis des décennies. Sauf que nous, notre communauté, sur tout ce qui est centre, mosquée, école, on n'en a pas. On n'en a pas et on s'est dit, il est temps. Et cette association-là qui a décidé de se dire que ça, c'est notre projet, on a besoin de l'aide de tout le monde. Quand on dit soniquer du monde, c'est tout le monde. C'est les pays, les soniqués qui viennent du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie. Aujourd'hui, tous sont des frères et sœurs. Donc la cause, elle est universelle. C'est pour ça qu'on appelle toujours, même les mamans qui sont les commerçantes aujourd'hui, qui sont présentes, c'est toutes des commerçantes qui vendaient chez elles, dans leur maison. Elles n'avaient même pas l'habitude des salons. Mais pour l'association, pour la cause, elles viennent tous. Elles sont pas là pour être, personne ne vient pour s'enrichir en fait. Tout ce qu'on gagne, c'est pour l'association Sonique du Monde. Donc on appelle vraiment les gens, ceux qui ne connaissent pas l'association existe. Et venez nous aider dans cette cause-là, que ce soit dans les salons, que ce soit dans les conférences, les sorties, les événements. Toute l'année, on a des événements. Aidez vos mamans parce qu'on a besoin de vous. Voilà, on remercie vraiment les commerçants qui sont venus nombreux. Il y a la marchandise, vraiment. On remercie les personnes qui se sont déplacées et on appelle les autres qui ont du mal à se déplacer, qui entendent Soniquer du Monde, qui entendent cette association, mais qui ont du mal, on les appelle. On les appelle vraiment, on a besoin de chaque personne. Kenyani. Merci beaucoup. Geli de raga serebe maka anga munda na ide ke waro ure awa warai gam maka anga munda no de matai asuna bismillah parce que hajunga ka warai nunga hajunga ka porte mono nunga hajunga ka sembe nunga donc kana li ami ko ita wairo ne galanga ta haririni ala wa telehono
ide be gam makan nangi den ko na dangani yo hakil ko gani ka hume yan ona ka tuturu wena solution inshallah haju ngasui inshallah Ndio oda ka sukuni ya daga muntu kuna sunya ma so ninken le muntu o ga so ninkan kanne mu ko franci no kedi na kunne ko gira kebe ko diga min taka kam makata ko no galen ko kundunga tan ko ni harma mi golle nyani toujours no lale o lele na waru kudia ko da tukata an tongol do me keta asuna mbogorini asa yogo no mamu wi mi anti so ninken mo do wari nga dunati kita ko na mu gona kyandi meya ibe suga le kona tonta ma perdi aranga anta ko tangari golle ko se suga sigira nganka manga kasugo mu ngadi ne kasu mbagandi kasigan tamma li gollime maga ne ko hari be gati anne ko nyane maga kebe suga ke jamane no gonde na kuna suga na bugu awa kembe nga gabono ko gida ko mo be jamanya la ho da barine se banana ta ho da barine sakata ko men projet ku la gas nya tirindi ado sembe na me encourager yo ko maga décourager ke nga suna lo haju nga suya hasa wana ko se suma na to commerçant nunga na daga wara bilon shoro nga asusu be suga da hibelo ke no gonde anat nanti ko no nga awa ugati ni ken ko kana kat ko no alla dangani ananyo ganta ko na ko no mo be gan kawa kembe katan ko haju nga suya harsa on tampina ko nenga o haju nga oda biranu ngariya o bakas nyanto maga aga bakka aswa kentu nan to kana bira ko bolenki hari karay anta ko ganni mo sakat len ko takegenke bira ko be ke o haju ta hoso khalisi nyen kasi ke kana bagande na kunne kas nta sere maga ka onda gol do me kundo ga gol me kitukuri o na hibe kita ona rano gondi ne kenta magan timme ko takebe hasa kenya tan no haju nga suya o manya ko sereya on tan yaksereya ibe suga na sigine yan kunne allam place ban ko tiyai kembe ngo kukun ko wa kam ma honi o gara ko mo be makalle on alla nyaga ilisa tan gan to baga kam mai ka o alla nyaga ke nga honi kembe nga ho li harsa amalele be ga mari qara nyandi me kanalle ya kesuntai o la ka sukuni o wadua nga sudanga ne alla kana hinu kunne won awakiani wa sallallahu Allahu akbar Allahu akbar akbar Allahu akbar